ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রী গণেশ। এই একটি কাজ করলে জীবনে অলৌকিক পরিবর্তন আসতে পারে। ধনলাভ, ইচ্ছা পূরণ আর বাধা দূর হওয়া শুরু হবে। বুধবার ভগবান গণেশের প্রিয় দিন। এই দিনে তার মন্ত্র শ্রবণ করলে উন্নতির পথ খুলে যায়, কারণ তিনি বিঘ্নহর্তা, সব বাধা দূর করেন। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। 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 ওম গম গণপতয়ে নমঃ।
ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ।
ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ। ওম গম গণপতয়ে নমঃ।